lain pun memang ada, tapi kita tidak pakai bahasa Hopo, kita pakai Kajin Ciu sama Moyan ya. Hanya di sinilah tempat kita menggunakan bahasa Hopo. Saya kan berasal dari Hopo. Bapak mama saya dari Hopo, yang Tongsan ya. Ini udah ada ya. Tes. Ini ada. Ini buka nggak? Ini udah buka. Oh, udah buka. Tes. Ada. Oke. Yeah. Chứ mình hay thì thời cái mấy Trung Quốc nhân loại đó nhìn như vậy. Saya adalah generasi pertama dari Tongsan do Hopo ke Indonesia, generasi pertama. Ya, 所以呢，講 Hopo 嘅時候呢，係最歡喜嘅。Saat kita berbicara bahasa Hopo, saya merasa begitu sukacita adanya. Ya, 我今日呢，我上個睇個窮下呢，思想嘅題目呢，就係彰顯主嘅愛。Sore hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu nyatakan kasih Tuhan. Sebelum kita menyampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita mohon Tuhan yang memimpin kita. Ya Tuhan. 求主耶穌嘅慈恩祝福，讓我哋今日能夠集中我哋精神嚟聽一個反應。求主你帶領一個講嘅反應嚟都能夠出現面存龍安。在所我就再次將把前面時間變成手中嘅時候，求主耶穌嘅祝福，聖靈開嘅心竅，讓我哋能夠明白一個反應。感謝主聽嘅禱告，再將把你兩位歡迎交託，求主你。用佢通感熱力呢，將把呢個法語傳得清楚，奉耶穌嘅名求，阿門。嗱，今日呢上係家強下來思想嘅嘅聖經呢，就係約翰福音第14章15節。Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal 14 ayat 15. 嗱，約翰福音第14章15節咁講，要晒咗愛愛。就必遵守我嘅命令。Firman Tuhan di Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, jika kamu mengasihi aku, penuhilah perintahku. Ya, Bantu ke 15章14節嚇。Dan dilanjutkan pasal 15 ayat 14. 15章14節咁講，要實在係遵行我所吩咐嘅，就係我嘅朋友了。Kamu adalah temanku jika kamu melakukan apapun yang aku perintahkan. Ya. 現在就問我曬，用邊啲嚇？都啲的我實做基督徒嘅本分呢，就係單單為你愛上帝。Kita tahu bahwa setiap kita yang sebagai orang Kristen, kewajiban kita adalah untuk mengasihi Tuhan. 但係可能我實有嘅問題就講，用邊種真心嚟愛上帝呢？ Mungkin kita sering bertanya, bagaimana kita baru dikatakan mengasihi Tuhan. Saya akan memberikan satu contoh yang sederhana. Umpamakan seorang pria atau pemuda dan pemudi sedang berpacaran. Mungkin setiap kita sudah punya pengalaman itu. Setiap kita yang punya keluarga sekarang dulu pasti pernah berpacaran. Nah, soalnya kalau saya cucu itu hanya kinyan lah, ha. Mungkin kita memiliki pengalaman yang demikian. Nah, dan hendak saya kantor, ha, jadi kita sakit tai cini sehewa, kalau dia kayak moy atau dia lain tu, ngan oingio. Jikalau kita melihat sepasang pemuda-pemudi berpacaran, dia mengatakan, aku sayang kepada kamu. Dan hidup kayak muntih. Tetapi ada satu masalah. Kalau kita kongki oiki sewa, kita mungkin dia mengatakan saya menyayangi kamu, dia sudah memberikan banyak oleh-oleh buat dia. Atau mengajak dia jalan-jalan. Atau mengajak dia nonton bioskop. Makan. Sekarang bukan makan nasi, tapi mereka nongkrong di warung kopi.
呀，所以你見下咖啡按鬧都係可能對嘅錯定你識。Sekarang banyak tempat kafe-kafe begitu ramai, kita lihat ada sepasang wanita atau pria di situ. 但係呢，就係我實際滿幾嘅時候啊， Tatkala kita bertanya kepada dia, 佢就滿一個例子。 bertanya kepada yang cowok, 咁你按愛嘅嘅妹子啊，你一大嘅阿妹你大嘅去了，你知道佢最愛嘅係乜嘅東西嗎？ kamu sudah mencintai perempuan ini, dia kemanapun engkau mengantar dia, apa kamu ngerti apa yang mau? Ya, 當嘅例子聽到咁樣嘅時候啊， Tatkala pria ini mendengarkan pertanyaan ini, 佢咪感覺到ayo按bingung啊嚇。 mungkin dia merasa bingung. 呀，你可能就等於被朗誦就按出嚟。 Mungkin ada sebagian langsung dia memberikan jawaban. 我雖然本嘅很多東西我唔知阿妹用嘅係最愛嘅啊。 Walaupun saya sudah memberikan banyak barang atau banyak sesuatu, tapi saya tidak tahu mana yang paling dia sukai. 佢就係問緊我，咁例如本人多東西啦，你點樣例子愛嘅買東西冇呢？ Kalau kita bertanya kepada pihak perempuan, kamu sudah banyak terima barang yang cowok kamu berikan. Kamu tahu nggak cowok kamu yang paling mengharapkan kamu itu apa? 可能咁妹子一咪講，哎呀，我唔知啊。 Mungkin perempuan juga mengatakan saya juga tidak mengerti apa dia mau. 所以親愛弟兄姐妹， Oleh sebab itu saudaraku sekalian, 都係講唔知嘅時候啊。 tatkala kita mengatakan tidak tahu, 那麼呢，你用本表示你係真正愛佢嘅呢？ bagaimana kita menampilkan atau mengekspresikan kasih kita yang sungguh-sungguh kepada dia? 因為你送本嘅東西唔知佢係真正愛啊唔愛啊。 Karena apa yang engkau berikan kepada dia, nggak tahu dia benar-benar suka atau tidak. 因為佢唔好意思接落嚟，帶進部溪就俾佢白角頭嘅啊。 Apa ada kemungkinan dia tidak merasa tidak enak dia terima pemberianmu dan bawa pulang taruh di pojok? 所以呢，我實看到根本亦呢，我實注意到一件事情。 Hari ini kita sama-sama memperhatikan satu hal. 呢種嘅愛呢，就係乜嘅呢？就係一個自我中心嘅愛。 Kasih yang seperti ini adalah kasih yang memusatkan diri kita sendiri. 呢，因為唔知道佢愛嘅咩東西，asal愛乜嘅東西本佢就好啦。 Karena kita nggak tahu apa yang dia mau, kita memberikan secara sembarangan. 但係呢，當我實本嘅東西時候，搏佢啊，佢就非常我實嘅愛。 Kita memberikan sesuatu kepada lawan kita sehingga mengharapkan dia akan merespon kita kepada dia. 所以親愛弟兄姐妹， Saudaraku yang terkasih, 根本我實做基督徒啊，一係人樣。 hari ini kita menjadi orang Kristen pun demikian. 我實講，我愛上帝。 Kita mengatakan saya mengasihi Tuhan. 呀，可能嘅一為主做咗很多嘅相信。 Mungkin saya sudah banyak bekerja untuk Tuhan. 我實為禮拜日嚟做禮拜。 Hari Minggu kita beribadah kepada Tuhan. 像我實呢個呢個咩會啊？家聯團契。家聯團契。Daerah Persekutuan Usia Indah. 我實都係咪講？我實為你參加呢個聚會。 Kita juga mengatakan saya juga ikut ibadah ini. 可能就到姊妹們因為去參加婦女會。 Mungkin saudari juga mengikuti persekutuan wanita. 我講我都係嚟敬拜上帝。 Saya pun datang beribadah kepada Tuhan. 我可能會去參加探訪。 Saya juga mungkin saya ikut dalam pembesukan. 要到呢，很可能按唱唱歌，我咪參加詩班。 Mungkin sebagian pintar nyanyi dia juga ikut paduan suara. 所以呢，當佢咁樣做嘅時候啊， Tatkala dia melakukan demikian, 你去問佢幾杯， kamu coba tanya satu pertanyaan. 你知道上帝最愛嘅係乜嘢嗎？ Apakah saudara tahu apa yang Tuhan paling suka? 像昨天嘅姊妹講嘅，我用本地的啊， Seperti perempuan tadi sebutkan, saya tidak mengetahuinya. 所以佢就帶領我曬， Kita mohon Tuhan yang menolong kita. 我實講愛上帝， Kita mengatakan kita mengasihi Tuhan. 係一種按規講嘅杯。 Satu perkataan gampang kita ucapkan. 甚至呢根本就很多人唱歌一唱到，我愛認真真地愛上帝。 Hari ini tuh banyak kita naikkan puji-pujian mengatakan saya mengasihi Tuhan selama-lamanya. 我要永永遠遠愛做耶穌。 Selamanya untuk mengasihi Tuhan. 上一首咪用唱下， Sering kita menyanyikan pujian ini.
但係呢，請問你愛認認真真嘅愛主耶穌啊？你記得主耶穌嘅心愛嘅係乜嘢嗎？ Kita mengatakan kita selamanya mengasihi Tuhan. Apakah saudara tahu apa yang diinginkan oleh Tuhan Yesus? 所以親愛弟兄姐妹， Saudaraku sekalian, 根本應該是看到在教會裡面有件事情發生。 kita hari ini melihat satu kejadian yang terjadi dalam gereja. 當上帝喊我啥為佢做件事情嘅時候啊， Tatkala Tuhan menginginkan kita melakukan sesuatu buat Dia, 你當然聽到嘅時候啊， tatkala kita mendengarkan, 哇，推心推事啊， kita menolak ke sana kemari, 唔可以去做。 tidak rela melakukan. 我講佢，哎呀，我實在去醫生探訪您， Kita akan pergi rumah sakit untuk membesuk. 咁去醫生嗎？ Berani nggak ke rumah sakit membesuk? 啊，要醫生按到死橋呢， Karena di rumah sakit banyak virus. 唔去啊， Jangan kita pergi. 你去了盡咧就車到平啦， Kalau kamu pergi dari rumah sakit, kamu pulang 平 akan 時咧就， mendapatkan 哦，我唔 ketularan. 行，我唔去啊， Saya tidak berani, saya tidak mau ke sana. 係樣嗎？ Apakah demikian? 所以就都呢講，哦，你下我實教會要計法團嚇， Atau hari ini di gereja kita ada satu kegiatan. 我實提教嚟奉獻， Kita sama-sama memberikan persembahan. 是到呢，也可能列是提，我實要10要打嚟做呢個節目， Mungkin acara ini kita membutuhkan uang 10 juta. 你問佢，你有做到女啊？ Kita bertanya, Anda memberikan berapa persembahanmu? 哎呦，你下身體唔好啊， Sekarang dagangan sangat sepi. 唔有不能多啊， Saya tidak bisa memberikan yang banyak. 係咪？ Bukankah demikian? 其實提到按到女， Sebenarnya di dalam kantongnya banyak uang, 但係冇按樣嘅心去愛上帝。 tetapi tidak punya hati yang mengasihi Tuhan. 所以親愛弟兄姐妹， Saudaraku yang terkasih, 根本嘅極多嘅基督徒啊， hari ini banyak orang Kristen. 佢就希望上帝嚟祝福佢， Dia hanya mengharapkan Tuhan memberkati dia. 但係呢，上帝喊佢做工嘅時候，佢就唔可以做。 Tapi Tuhan minta dia bekerja, tapi dia tidak mau bekerja untuk Tuhan. 所以親愛弟兄姐妹， Oleh sebab itu saudaraku 向做 sekalian, 帶領我啥？ kita mohon Tuhan menolong memimpin 冚 kita. 實根本嘅愛，真真實實嘅愛嘅都係上帝。 Biarlah kita hari ini dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan kita. 所以今日我世界大家分享兩件事情嚇。 Hari ini kita akan men-sharingkan 2 pelajaran. 所以呢，鐵嘅呢就係從主耶穌嘅教徒嚟看呢，我實啲提議嘅呢就係愛上帝就係遵行嘅命令。 Seperti apa yang Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kalau kita mengasihi Tuhan, kita menaati perintahnya. 所以首先我就出了兩個經節。 Ayat firman Tuhan kita baca tadi, 主耶穌講：作你愛我嘅法，你就遵行我嘅命令。 jika kamu mengasihi aku, patuhilah perintahku. 你講你係做係遵行我嘅命令，我嘅吩咐嘅法，你就成為我嘅朋友了。 Kamu adalah sahabatku jikalau kamu melakukan segala perintahku. 成為上帝朋友係咩意思呢？ Menjadi temannya, sahabatnya Tuhan 佢就 siapa? 愛佢嘅人， Adalah orang-orang mengasihi 所以我 dia. 實真正實行主嘅吩咐、主嘅命令嘅時候，佢就係真正愛上帝嘅人。 Jikalau kita melakukan perintah atau permintaan Tuhan, itulah orang-orang yang mengasihi Tuhan. 所以親愛弟兄姐妹， Oleh sebab itu saudaraku, 我實看到呢，主耶穌嘅主耶穌嘅對我實講啊嚇，遵行嘅命令嘅旨意嘅範圍啊，都係合出一下嘅。 yaitu di firman Tuhan memberitahukan bagi kita taat perintahnya, taat kehendaknya, dan taat ke apa yang inginkan dia ingin kita lakukan. Itulah orang yang mengasihi dia. 所以呢，如果就係有咁樣做嘅話，佢就真正講係愛上帝嘅人。 Kalau kita dapat melakukan demikian, boleh katakan kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. 所以親愛弟兄姐妹， Oleh sebab itu saudaraku, 我在聖經裡面講到愛上帝嘅時候，呢係按實際嘅。 kalau di dalam Alkitab mengatakan kita mengasihi Tuhan, itu adalah sesungguhnya. 唔係用口頭嚟講嘅。 Bukan hanya diucapkan oleh mulut kita. 我實咪講，哦，呢度講愛上帝，愛上帝，愛上帝。 Kita hanya mengucapkan di dalam mulut kita mengasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. 但上帝喊佢去做事情嘅時候，佢都唔會去做。 Kalau Tuhan meminta dia bekerjakan sesuatu, dia tidak rela untuk 佢就唔 mengerjakannya. 係真經愛上帝。 Ini orang yang bukan sungguh-sungguh 所 mengasihi 以約 Tuhan. 翰耶穌裡面講咧，實啲 Dalam 1 Yohanes memberitahukan bagi kita, 用現咗愛愛啊，佢講咧就係
您若讲爱上帝啊，若献嘅提香啊，讲解出讲偏歪嘅。Di sini mengatakan bahwa dia ada orang mengatakan mengasihi Tuhan tapi membenci saudaranya, itulah orang pembohong. 所以佢講呢，若係你冇愛嘅看得到嘅提香啊，你用咩愛嘅看唔到嘅上帝呢？ Kalau kamu tidak bisa mengasihi saudaramu yang kelihatan, bagaimana kamu bisa mengasihi Tuhanmu yang tidak kelihatan? 佢就講根本嘅呢，我所表示到，我所愛上帝嘅人。 Itu mengatakan bahwa kita orang-orang yang mengasihi Tuhan. 所以我在教會裡面所有弟兄姊妹愛互相親愛。 Artinya kita dalam perkumpulan atau persekutuan kita harus saling mengasihi. 唔係出我實當中都吵吵鬧鬧嘅。 Jangan ada di antara kita ribut-ributan. 所以呢，我看到根本要按多嘅教會都係咁樣嚇。 Kita melihat hari ini banyak gereja terjadi seperti ini. 所以佢最因為嘅啥冇有上帝嘅為真經嘅愛。 Di situ mereka tidak ada kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh. 所以根本求主帶領我啥。 Kita mohon Tuhan menolong kita. 我實記得我實按多嘅弟兄姐妹啊嚇，所以長輩我講你為慈父要幾多年嚇？ Di kita banyak saudara-saudara berkumpul bersama-sama. Saya bertanya ada berapa orang yang sering kita persekutuan ini? 已經按多年慈父了嚇。 Sudah banyak orang ikut persekutuan. 但係你幾百年做月下嘅時候啊， Terkala ratusan orang berkumpul jadi satu. 你知道每隻人嘅性情，每隻人嘅咩嘅行同唔相同。 Kita tahu bahwa setiap kita punya sifat atau tingkah laku kita berbeda. 我實嘅口頭法一為唔相同。 Slogan kita pun berbeda. 若你看到佢都按樣唔相同嘅人嘅時候啊， Jikalau kamu lihat ada orang-orang yang asing yang kamu tidak kenal, 你知道有愛點呢？ apakah saudara bisa mengasihi dia? 就當然通反面起來。 Mereka tidak mau gerak, artinya akhirnya mereka tidak suka. 結果你就講，哎呀，看到幾度鬧啊！ Akhirnya engkau mengatakan, lihat mukanya saya udah tidak suka. 係嗎？ Apakah bisa demikian? Halo， Halo? 要當然呢，講杯月下講杯是按吃醋嘅。 Ada orang juga punya sifat yang begitu berbicara dengan kata-kata yang kasar. 佢未罵你，tapi佢杯條住係人樣。 Dia bukan maksud untuk marah, tapi kebiasaannya, perkataannya begitu. 所以你聽佢講杯你都鬧啊！ Terkala saudara mendengarkan perkataan dia, saudara sudah tidak suka. 所以親愛弟兄姐妹， Oleh sebab itu saudaraku sekalian, 我就喺我實當中所有嘅人都唔相同， di antara kita semua berbeda-beda. 但係我所要件事真係一樣嘅， Tetapi ada satu hal sama. 就我所要一隻主， Kita mempunyai Tuhan satu. 我所要一嘅聖經， Kita mempunyai Alkitab satu, 就係上帝嘅話， yaitu firman 係 Tuhan. 我所每人要去進行嘅。 Ya, setiap kita harus mentaatinya. 因為上帝法裡面就有上帝嘅命令， Karena firman Tuhan itu adalah perintah 係 firman 我所 Tuhan 去進行。 untuk suruh kita untuk mentaatinya. 所以當我所去進行上帝嘅法嘅時候， Tatkala kita mentaati akan perintah Tuhan, 我所就係愛上帝嘅。 kita disebut orang-orang yang mengasihi Tuhan. 上帝一愛我到神， Tuhan pun mengasihi kita. 所以叫做帶領我神。 Kita mohon Tuhan menolong kita. 我想之後呢，我想每個人呢都要好好嚟互相親愛。 Akhirnya kita harus saling mengasihi. 我想記得在主裡面，我想有班愛家庭嘅人，愛牧家嘅人，也愛我想隔壁鄰舍，愛我想嘅兄弟姊妹，所以唔可以去做犯罪嘅事。 Kalau kita tahu begitu, kita harus mengasihi keluarga kita, saudara kita, dan tetangga kita. 我想都會好好嚟追求聖潔嘅身份， Kita harus terus mengejar kekudusan hidup. 因為主愛嘅就係我所愛要聖潔嘅身 Yang 份。 Tuhan inginkan adalah kita punya kehidupan yang kudus. 所以親愛弟兄姐妹， Sebab itu saudaraku 比 sekalian, 方嚟講， umpamanya, 我常常講，我愛上帝， kita mengatakan bahwa saya mengasihi Tuhan. 每隻禮拜都嚟參加禮拜， Setiap minggu saya beribadah. 要呢個團契聚會，我所嚟參加團契。 Ada persekutuan, saya pun ikut beribadah. 但係呢，每到聚會嘅時候， Tatkala setiap kali kita beribadah, 我所要買 apa yang kita miliki? 要唱歌， Ada puji-pujian, 大家唱歌嘛？
Hello， apakah kita semua memuji Tuhan? 唱歌就係讚美上帝。Kita memuji, yaitu memuji 頭 Tuhan. 先上每隻人都在唱。 Kita memuji bersama. 之後呢，我實教會係要乜嘢東西？ Apalagi acara kita. 要聽道理， Ada mendengarkan kebenaran 仲 firman 會係 Tuhan. 有講道。 Mendengarkan khotbah. 見下講道嘅時候啊， Tatkala kita mendengarkan firman Tuhan, 我實係專心嚟聽。 kita fokus untuk mendengarkan. 但根本人嘅啲嘛，要幾多嘅人啊？ Hari ini kita tahu nggak ada berapa orang 嘅心肝要兩用啊， dia mempunyai dua hati. 係咪？ Mengapa? 耳空聽消滅handphone。 Dengar dengan kuping tapi tangannya memainkan HP. Hello，要嘛？ Apakah di antara kita ada yang demikian? 這個嘅心有兩用嗎？ Apakah bisa dipakai untuk dua fungsi? 唔有， Tidak bisa. 所以呢，求主帶領我哋， Kita mohon Tuhan 我 menolong 哋 kita. 真正去聽上帝嘅話。 Kita dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. 上我實專心嚟學習嘅話， Kita dengan sungguh-sungguh hati belajar akan 我 kebenaran 實在 firman 就 Tuhan. 真正實行嘅命令。 Baru kita bisa melakukan perintahnya Tuhan. 所以親愛弟兄姐妹， Oleh sebab itu saudaraku, 求主嘅帶領我哋， kita mohon Tuhan menolong memimpin kita. 我實講禮拜日前出嚟做禮拜， Kita mengatakan hari Minggu kita harus Amen, beribadah. Mengapa? 因為聖經講啲，你參加團契唔夠，禮拜日係乜嘅呢？因為主耶穌講，就係我實應該休息來敬拜上帝嘅日子。 Kalau kita ikut persekutuan itu belum sah. Kalau hari Minggu kita beribadah, Tuhan Yesus mengatakan itulah waktunya istirahat kita untuk beribadah kepada Tuhan. 所以呢，禮拜日就係上帝分別為神來敬拜上帝嘅日子。 Hari Minggu adalah hari yang dikuduskan Tuhan untuk jemaatnya untuk beribadah kepada Dia. 但禮拜日聚會嘅時候啊， Tatkala hari Minggu kita beribadah kepada 或者 Tuhan, 團契聚會嘅時候啊， tatkala kita berkumpul beribadah dalam satu persekutuan, 很有件事， ada satu hal lagi, 我實要奉獻。 ada persembahan. 請問我實奉獻嘅時候啊，你係不卡預備好來呢？喺你來到禮會將嚟表現一個態度嘅表現。 Permisi bertanya, persembahan saudara berikan disiapkan dari rumah atau sambil di gereja baru kita masukkan ke kantong persembahan. Hello，其實係只經驗愛上帝經驗，其前出要預備。 Sebenarnya kalau kita orang-orang mengasihi Tuhan pasti akan mempersiapkan persembahan kita. 但係來到聖堂愛預備嘅時候啊，哇！我咪打開浪筆來前尖，啊，會最細張等你變落去。 Kalau kita sampai di gereja baru kita cari dompet, mencari nilai yang paling kecil, kita itulah di persembahan kepada Tuhan. 嗰就唔妥上帝嘅氣啫。 Inilah persembahan yang tidak berkenan kepada 所以 Tuhan. 請你聽姐們， Oleh sebab itu saudaraku, 家真係講到呢，你係冇專心愛主嘅， di sini menyatakan punya sikap demikian tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. 所以求主帶領我哋， Kita mohon Tuhan boleh memimpin kita. 從今之後我哋都愛好好嘅互相親愛， Mulai saat ini kita harus saling mengasihi, 表示我哋愛上帝嘅愛， menyatakan bahwa kita orang-orang mengasihi 並 Tuhan. 且呢我哋實行主嘅法， Juga artinya kita mentaati akan perintah 好好地 Tuhan. 聽從上帝嘅法， Kita akan mendengarkan perintah Tuhan. 並且呢我哋愛做我哋應該做嘅事情， Harus kita lakukan apa yang wajib kita lakukan. 跟住我哋係追求一個聖潔聖法嘅， Juga kita harus menuntut satu kehidupan yang kudus di hadapan 所以 Tuhan. 求主帶領我哋， Kita mohon Tuhan terus memimpin 有 kita. 聽一個命令， Mendengarkan 聽 perintahnya, 一個法， mendengarkan firman-Nya, 進行一個旨意。 untuk mentaati akan kehendaknya. 所以呢，我實際聽到過咧嚇，天意嘅呢，愛上帝就係讓上帝嚟做主，愛自家嘅自我中心啊，愛將白調hết嘅。 Kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan, kita harus membuang keinginan hati kita. Kan kita sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. 所以根本呢，求主帶領我上嘅樣講呢，今日很多人雖然信耶穌，但係喺你自我為中心嘅心啊。 Hari ini juga banyak orang mengatakan dia percaya Tuhan Yesus, tapi dialah menjadi pusat perhatian. 我在聖經裏面聽到自家嘅需要，但係讀聖經嘅時候，單單為自家讀。
Nah, jika kita sendiri mencari kepentingan kita sendiri, baca firman Tuhan pun untuk diri kita sendiri. Nga sa mo YouTube singkin ba? Apakah tiap hari kita ada baca firman Tuhan? Yêu hả? Ada. Nè, 比方嚟講， Umpamanya, 主耶穌講， Tuhan Yesus berkata, 你愛離開罪惡， kamu harus meninggalkan dosa-dosamu. 你嚟實行主嘅命令。 Kita melakukan perintah Tuhan. Lalu, nga sa yang pensang, Bagaimana kita berpikir? sang hạ做一啲嘅事情，騙人啊，只騙你啲唔會做咪啦。 Nah, kalau kadang-kadang kita melakukan sesuatu, membohongi orang sedikit, tidak ada apa, tidak masalah. Halo, mời mà. Apakah demikian? Nè, 騙一啲也係罪。 Nah, bohong sedikit pun itu adalah dosa. 所以呢，我sa根本要上邊嘅要呢個正經嘅身份，要好嘅身份嘅時候呢，我sa在上帝嚟做我sa正經嘅主。 Nah, kalau kita memiliki kehidupan yang baik, yang sebenarnya itulah Tuhan menjadi Tuhan kita. 我sa唔會自家嚟為自家辯護。 Nah, janganlah buat diri kita sendiri. 所以親愛弟兄姐妹， Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, 根本嘅按當然呢，將把上帝當作係乜嘅救火隊咁啊！ hari ini banyak orang menempatkan Tuhan seperti pemadam kebakaran. 啊，我都話唔要出火咧，係救火隊咧，打不了。 Nah, kalau ada kebakaran di mana kita panggil pemadam kebakaran untuk memadamkan apinya. 救火隊打水救火，跟火滅咗之後啊，樣辦？ Nah, pemadam kebakaran setelah mematikan kebakaran itu bagaimana? Halo? 你做你，我做我咯， Nah, saudara masing-masing, kita masing-masing. 係咪？ Bukankah demikian? 嗱，最後肯係要將人很好呢，就會講感謝你啊！ Ada sebagian yang baik, ingat dia mengatakan terima kasih. Tapi 講咗感謝就唔見得去咯。 Tetapi setelah mengucapkan terima kasih, orangnya sudah hilang. 請問嘅係正經嘅感謝嘅心嗎？ Apakah itu hati yang sungguh-sungguh berterima kasih? 所以親愛弟兄姐妹， Oleh sebab itu, saudaraku, 根本嘅多嘅基督徒啊，佢冇將把上帝放喺嘅心度去， hari ini banyak orang Kristen tidak menempatkan Tuhan dalam hatinya. 佢只愛啲嘅要上帝來祝福佢就夠了。 Dia hanya tahu bahwa ada Tuhan memberkati dia, dia sudah merasa puas. 呢，要到上帝嚟祝福佢，人一切都好啦。 Nah, kalau Tuhan sudah memberkati dia, itu semua menjadi baik. 我為上帝做乜嘅呢？我實唔是去做。 Apa yang harus saya kerjakan untuk Tuhan tidak perlu kita kerjakan. Halo，係唔係？ Bukankah demikian? 嗱，根本我實看到我實教會裡面呢，有很多嘅事工。 Hari ini kita melihat di gereja kita banyak pekerjaan. 我實感謝做首先好多嘅姊妹提倡佢在下輩嘅為你周台已經很好啦。 Kita lihat bahwa tadi kita baru datang ke gereja, banyak teman-teman kita untuk menyambut. 但係當我實本人家周台嘅時候啊， Tatkala kita disambut oleh saudara kita, 我嘅心樣分享， bagaimana hatimu, perasaanmu? 我係責任嘛， Saya adalah seorang manusia. 佢嚟周台我係應該嘅， Kalau dia menyambut saya, itu seharusnya. 佢做pengurus嘛， Karena dia adalah pengurus. 我平常嘅會照， Saya adalah jemaat biasa. 我唔是做乜嘅， Saya tidak perlu kerja apa-apa. 要好食咪夾你食， Kalau ada makanan, kita ambil dan makan. 要kopi飲咪嚟飲下子， Kalau ada kopi, kita minum sama-sama. 但係我實唔是做乜嘅。 Sebenarnya saya tidak usah kerja apa-apa. 其實呢， Sebenarnya, 按樣嘅思想係唔對嘅。 kalau punya pemikiran yang demikian, itu kurang tepat. 我實應該愛互相親愛， Seharusnya kita saling mengasihi, saling melayani. 向下來去做。 Kita melayani bersama. 你周台我， Saya melayani engkau, 我也周台你， dia pun akan melayani engkau. 按樣呢真係好嘅。 Demikianlah itu menjadi baik. 所以今日超主帶領我啥？ Hari ini kita mohon Tuhan menolong kita. 當咪人家為互相周台呢？ Mengapa kita bisa saling untuk menyambut? 佢最因為心中有主耶穌，
Di hatinya ada Tuhan Yesus. 心中有主耶穌嘅愛。 Nah, di dalam hatinya ada kasih Yesus. 主耶穌嘅愛係絕對冇求咩報復嘅嚇。 Nah, kasih Tuhan itu tidak pernah meminta respon atau balas. 所以呢，我是要付出， Nah, dia hanya memberikan. 所以呢，我實都係滿足， Kita melayani. 嗰就係主耶穌嘅愛。 Inilah kasih Tuhan Yesus. 所以親愛弟兄姐妹， Saudaraku sekalian, 今日求主帶領我哋， kita mohon Tuhan menolong kita. 讓我哋今下呢，自家嚟問自家。 Nah, hari ini, saat ini kita bertanya kepada diri kita sendiri. 主耶穌講：你親愛為主，你真係親佢為主麼呢？ Nah, Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu memanggil aku Tuhanmu, 你 apakah 完全 sesungguhnya 聽上帝嘅話麼呢？ apakah kita sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan? 我想人不回答呢。 Bagaimana kita menjawab? 所以呢，今日求主帶領我哋， Kita mohon Tuhan menolong kita. 凡事求上帝嚟吃出我哋心中嘅鐵熱會。 Setiap hal yang kita lakukan, kita mohon Tuhan yang menjadi prioritas dalam hidup kita. 但係多數時候講嘅時候，按規講啊。 Kita kalau mengatakan atau berbicara tentang itu sangat mudah atau gampang. 向上帝吃出我心中係鐵熱會嘅。 Kita mohon Tuhan tinggal dalam hati kita nomor satu. 真係做起事情嘅時候啊， Tatkala kita melakukan sesuatu 有唔相同嘅嚇。 berbeda. 所以有時候啊， Ada waktunya, ada kalanya 有當然呢，你嚟招財你嘅時候， kita menyambut orang. 或者教會裏面遇到人家嘅講法以後， Kita bertemu di gereja, kita berbicara dengan dia. 有當然咪講，哎呦你講到都咪唔同， Ada yang mengatakan, kenapa dia berbicaranya beda? 你咪稱讚我呀， Kamu bukan memuji saya. 對你講嘅不係咪去做㗎，係咪去做咧？ Mengapa engkau mengatakan suruh saya kerja ini dan kerja itu? 結果呢就有唔好嘅感覺了。 Akhirnya ada sesuatu yang merasa tidak nyaman. 對人咪有咁樣嘅感覺呢？ Mengapa ada perasaan yang seperti ini? 佢就咪含住喺出我哋心中。 Itulah bukan Tuhan sungguh-sungguh tinggal dalam hatinya. 所以求主帶領我哋， Kita mohon Tuhan 我 menolong 每 kita. 陣亦係含住，並出我心裏面。 Mohon kita bisa menempatkan Tuhan dalam hati kita. 我要實熱心嚟遵行上帝嘅法， Kita dengan sungguh-sungguh untuk melakukan perintah Tuhan. 要上帝改未來嘅心態嘅人嚇。 Ada satu sikap hati yang dari Tuhan. 就係我實像耶穌基督一樣， Seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan. 我實愛人愛到冇常愛要反悔嘅。 Kita mengasihi orang, mengasihi yang lain. Orang lain tidak mengharapkan ada imbalan atau ada 所以 balasan. 根本嘅一件事情最重要就係我將把羅我啊一羅嘅之間啊變開。 Hari ini yang satu hal yang paling penting, si aku lama ini harus diletakkan atau dilepaskan. 我含耶穌基督吃出嘅心中裝一撒嘅主。 Kita mengundang Tuhan Yesus tinggal dalam hati kita menjadi Tuhan kita. 就係咧羅我越出春財嘅法， Jikalau si aku lama terus tinggal dalam hati kita, 我實前周嚟生俾亦計按崇邦嘅人， kita menjadi orang yang sombong. 我實心情唔好， Perasaan hati kita atau emosi kita kurang baik. 我實唔有要喜樂嘅心， Kita tidak bisa memiliki hati yang sukacita. 我實一可能痛唔痛出嚟反面啦。 Kita sering merasa emosinya tinggi. 呢就係求助幫助我實， Kita mohon Tuhan menolong kita. 將把啲羅我變成調起佢。 Kita mohon Tuhan menolong kita untuk membuang dan meletakkan si aku yang lama ini. 所以耶穌基督嘅生命出喺裡面， Biar hidup Yesus boleh hidup dalam hidup kita. 中國人有句話咁講： Orang Tionghoa mempunyai pepatah mengatakan demikian. 江山易改，人心難移。 Yaitu gunung gampang dipindahkan, tapi sifat manusia itu sangat sulit diubah. 明白？ Bukan juga demikian. 係我手幫白羅人嚟背啦， Ini adalah pepatah orang tua kita. 我實心情啊，我實
cái logika na an nan đi theo hết ki. Sifat kita yang lama itu sulit kita untuk buang. Tapi ngasa kamsa Chúa. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. 聖經講緊實啲， Firman Tuhan memberitahukan, 當我實真正地相信耶穌基督嘅時候， tatkala kita sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus, 將把自己完全地交託俾佢嘅時候， segala sesuatu kita menyerahkan secara penuh kepada Tuhan. 聖經點講呢？ Bagaimana firman Tuhan 而 mengatakan, 在基督裡面成為新造嘅 di dalam 人， Kristus kita adalah ciptaan baru. maka itu 新造嘅人呢？ Apa yang disebut ciptaan baru? 個新造人就講，上帝將把佢重新造好，變像耶穌基督嘅人。 Tuhan menciptakan kita menjadi baru seperti Kristus Yesus. 個羅嘅心情、羅嘅事法都仲有hết嘅。 Segala sesuatu yang lama, sifat dan tingkah laku yang tidak baik itu ditinggalkan. 甲幫擺邏輯加完全唔同了。 Sama si aku lama itu sama sekali berbeda. 所以根本求主帶領我哋。 Hari ini kita mohon Tuhan menolong kita. 我哋講我哋愛上帝， Hari ini kita mengatakan kita mengasihi Tuhan. 我哋全心嚟愛佢， Kita dengan sungguh-sungguh mengasihi Dia. 真正將把耶穌嘅放在我心中， Sungguh-sungguh menempatkan Yesus dalam hati kita. 讓上帝去做我哋嘅主人， Mengundang Tuhan itu menjadi Tuhan dalam hidup kita. 使得我哋一切嘅都係佢嚟帶領。 Segala sesuatu yang kita lakukan, mohon Tuhan yang boleh memimpin kita. 安讓我哋真能夠發出基督徒嘅基本嘅身份。 Sehingga kita bisa menampilkan atau mengekspresikan sifat kita dari Kristus Yesus. 所以呢，我哋招會有很多嘅人。 Di antara kita, sekeliling kita banyak orang. 請問我哋招會嘅人對我哋嘅看法樣分呢？ Permisi bertanya, pandangan orang-orang sekitar kita terhadap kita itu seperti apa? 有嘅講哦，佢人好啦， Mungkin ada yang mengatakan dia adalah orang yang baik. 但係唔係唔記得啊，唔記得。 Jangan lupa, 有別人嚟講，呢啲人冇用啊， ada orang mengatakan dia tidak berguna. 有人認嗎？ Apakah ada orang demikian? 有啦。 Ada. 但係呢，我實唔係聽人所講嘅， Tetapi kita jangan mendengarkan apa yang orang katakan. 我實係聽上帝對我所講嘅係乜嘅。 Kita harus mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada kita. 首先讀嘅啲嘅哥林多前書第13章裡面講嘅實啲， Seperti apa yang kita baca tadi firman Tuhan 1 Korintus pasal 13 mengatakan, 我實要上帝嘅愛情喺在裡面， kalau kita sudah memiliki kasih Tuhan dalam hati kita, 我實真係互相親愛。 baru kita bisa melakukan itu saling mengasihi. 教會就能夠真正嘅復興起來。 Di waktu itulah kita boleh melihat gereja kita dibangkitkan. 所以我實嘅呢個家念團契能夠一對一發展。 Kita melihat akan komisi usia Indari makin ke depannya makin berkembang menjadi besar. 我所以記得一件事， Kita ingat satu hal, 教會為做要一團契去做乜嘅呢？ gereja mengadakan persekutuan usia Indari untuk apa? 佢就係含我實嘅團契生活嘅橋梁一樣，將別人帶到神堂裏邊來。 Persekutuan ini menjadi satu jembatan untuk membawa orang-orang belum percaya Tuhan datang dan percaya kepada Tuhan. 所以根本人就求主帶領我哋。 Hari ini kita mohon Tuhan yang boleh memimpin kita. 我哋提大家都係去為主傳福音， Semua kita punya kewajiban pergi untuk memberitakan Injil. 含面嚟信耶穌基督。 Mengundang orang lain datang percaya pada Tuhan Yesus. 但係當我哋含面嚟信耶穌嘅時候 Kalau kita mengundang orang datang percaya pada Tuhan 我 Yesus, 哋即刻先做好來。 kita harus punya perbuatan yang baik terlebih dahulu. 唔係我哋含面你嚟信耶穌啊， Kita mengundang orang datang percaya Yesus lah. 佢看一下， Dia melihat kamu. 讓我看到你面我都笑啊， Mengatakan saya melihat muka kamu, saya menjadi sedih. 對咪？ Mengapa? 因為你講含面嚟信耶穌，外面。 Kalau kamu mengundang orang datang kepada Tuhan, wajah kamu kurang enak dilihat. 所以呢，我根本就去傳福音嘅人呢， Hari ini orang yang ingin memberitakan Injil 應該按照安好嘅態度， harus memiliki sikap yang baik. 按樣正條帶人嚟信耶穌。 Barulah bisa kita membawa orang datang percaya 當 Tuhan. 我實將別人帶嚟我哋團契嘅時候， Tatkala kita membawa orang ikut dalam persekutuan kita, 慢慢就將別人帶到我哋教會裏面。 pelan-pelan kita mengajak dia
di ibadah umum. 係咪生本實教會嘅會人？ Kita menganjurkan dia menjadi anggota gereja kita. 跟住講到我實嘅團契就好像橋兩樣，將別人帶到喺教會裡面。 Disitulah mengatakan bahwa persekutuan kita seperti jembatan untuk membawa orang datang kepada Tuhan. 所以求主帶領我實。 Kita mohon Tuhan menolong kita. ฮ็ด橋嘅地方啊很多好朋友啊。 Nah, di daerah Jambatan Besi ini banyak orang keturunan Hopo. 我出去嗰邊聽人家講牌，都係講新橋用杯，好破邊就新橋用杯啊！ Ya, saya keluar mendengarkan banyak orang berbicara pakai bahasa Singkawang, artinya bahasa Hopo. 呀，聽叫實講咧，佢不如說啲好破人嚇。 Nah, kalau kita berbahasa demikian kita tahu dia orang Hopo. 呀，我實啲bikin aja很多好破人。 Nah, di antara kita pun banyak orang Hopo. 但係咧，我實要向我就好破人傳福音喎呢。 Apakah kita ada memberitakan Injil kepada sesama suku kita Hopo? 係咯，講新橋用杯人至少嚇我只看，要嘛？ Orang yang berbahasa Singkawang. Banyak orang berbahasa Singkawang. 嗱，所以呢，呢邊嘅地方啊嚇，就係我所去為主傳福音嘅地方。 Di tempat inilah kita sama-sama pergi untuk memberitakan Injil Tuhan. 呀，講呢個每人反應係咪？ Orang yang berbahasa Moyan. Ada. Oh iya, cảm謝主ya, 講每人反。 Puji Tuhan, ada juga antara kita yang berbahasa Moyan. 呀，你就去傳福音咯，帶啲每人嚟信耶穌嗬。 Kita pun wajib pergi ke tempat orang Moyan untuk membawa mereka datang percaya pada Tuhan. 呀，我按感謝主誒。 Saya sungguh-sungguh bersyukur pada Tuhan. 我爸我妹都係好朋友。 Papa mama saya dari Hopo. 但係我嘅阿爸呢，佢讀書嘅時候啊，係在每人讀書。 Papa saya sekolah masih di Moyan. 所以要我去每人嘅時候啊，我夾最參加家政學校出入去啊。Waktu saya ada kesempatan ke Hopo, saya cepat-cepat mencari. 每人。 Di Moyan saya cari tempat sekolah kajin. 家政學校，跟住幫阿爸讀書嘅地方。 Sekolah kajin itu waktu dulu papa saya sekolah di situ. 所以我看到時哇，很歡喜嚇。 Waktu saya melihat begitu senang hati 所以 saya. 我實不看啊，兩種咩都有講。 Di rumah saya banyak bahasa saya bisa. 但之後呢，就搬去坤甸咯，喺坤甸，也未講亦都潮州杯嚇。 Akhirnya pindah ke Pontianak, saya juga bisa berbahasa Teochew. 但邊個咁用潮州杯講頭咯嘅？ Saya tidak berani khotbah dengan bahasa Teochew. 但係用間州杯講好破杯，我做得用啦。 Kalau pakai Kajincu atau bahasa Hopo saya bisa. 所以你見你求主帶領我啥？ Mohon Tuhan menolong kita. 我想表示為彰顯上帝嘅愛在我在生命裡面。 Kita menyatakan bahwa kita harus menyatakan kasih Tuhan dalam hidup kita. 所以我實就愛開始，所以梗係愛互相親愛。 Mulai sekarang kita harus saling mengasihi. 所以呢，我結論就係咁講。 Demikianlah kesimpulan. 盼望呢，要更多人將把生命獻給上帝。 Saya berharap semakin banyak orang yang berarti membiarkan Tuhan menjadi Tuhan dan membuang dirinya. 愛上帝就讓主做我實際嘅主。 Kita menerima Tuhan sebagai Tuhan kita. 將把自家老自家，將把佢調起。 Biar ratu si aku lama itu diletakkan dan dibuangkan. 用我實生命來傳遞上帝嘅愛。 Biar melalui hidup kita boleh memberitakan kasihnya Tuhan. 所以呢個問題，弟兄姊妹，你願唔願意呢？ Soal ini saudara setuju atau tidak? Halo? Amin ya.所以呢，我就求主帶領祝福我哋每一位。 Mohon Tuhan menolong kita memberkati kita semua. 我就將把啲嘅天上嘅咩些嘅生命啊，我咪湧流出來嚇。 Biarlah hidup dari surga itu boleh kita tampilkan, kita hidupkan. 通過我哋嘅身份，讓各個地方人都認出我哋得福。 Biarlah Tuhan mulai hidup kita, orang-orang sekitar kita mendapat berkat. Amin. Amin. 所以求主帶領我哋嘅弟兄姊妹，我哋呢下一把年紀咯，嗬。 Bagian kita sebagian sudah usia sudah lanjut. 50歲以下人啫嘛。 Apakah ada yang berumur di bawah 50 tahun? Ada.
哦，月家，哈， Ada lagi 哦， yang 有 satu. 两 Ada 家， dua. 哦，感謝主哈， Puji Tuhan, ada dua. 嗱，但係其他呢，對60歲、70歲，要80歲以上係嘛？ Ada 60 tahun, 70 啊， tahun, 要 apakah ada 啊， 80 tahun 80 lebih 零 ada? 歲呀，嗱，所以呢，我實看到啊，我實已經要100年紀了哈。 Kita lihat di antara kita sudah memiliki umur yang cukup lanjut. 我實唔知我實為主做工嘅時間要幾多， Kita pun tidak tahu berapa lama lagi waktu kita untuk melayani Tuhan. 所以我實認權去傳福音， Biarlah kita rajin-rajin untuk memberitakan Injil. 就係我實帶住責任去信耶穌。 Nah, jikalau kita membawa satu orang percaya pada Tuhan, 而且在我嘅生命樹裡面呢，就結一隻果子了哈。 nah, itulah di pohon kehidupan kita sudah memberikan satu buah kepada Tuhan. 呢，就係上帝講佢種落一條樹係沒有打字嘅，佢斬開佢跳開佢燒開佢。 Nah, Tuhan mengatakan bahwa dia menanamkan satu pohon atau satu pohon buah, kalau tidak bisa menghasilkan buah, dia akan tebang dan buang untuk dibakar. 但係就係我成日帶責任去信耶穌，意思就結有一隻字了哈。 Nah, kalau kita bisa membawa satu orang datang percaya Tuhan Yesus, artinya pohon kehidupan kita sudah memberikan buah untuk Tuhan. 我在生命就討上帝嘅喜悅。 Biar hidup kita boleh menyenangkan hati Tuhan. 當上帝喜悅我嘅時候， Tatkala Tuhan berkenan kepada kita, 我實就充滿了祝福。 itulah di waktu itu kita penuh dengan berkat Tuhan. 阿門。 Amin. 叫做帶領， Kita 我 mohon 實 Tuhan 帶頭 pimpin. 禱告。 Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. 天父上帝，我實感謝讚美你， Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, 因為你愛我實， karena Engkau mengasihi kami, 含我實愛將把一個愛彰顯出來。 Engkau menyuruh kami untuk menyatakan kasih-Mu dalam hidup 我 kami. 求主你嘅帶領，我實你嘅團契， Tuhan, Engkau sendiri memimpin persekutuan kami ini, 帶領我實你嘅教會， memimpin gereja kami ini. 讓所有嘅弟兄姐妹都能夠互相親愛， Biarlah semua saudara-saudara kami semua bisa saling mengasihi. 使到在我實互相親愛時就彰顯出有耶穌嘅心在我實裡面。 Tatkala kami saling mengasihi, di situ menyatakan bahwa Yesus ada dalam hati 跟 kami. 求主你帶領我實，讓我實發出一個旨意當中，發出一個命令當中，發出一個反應裡面。 Ya Tuhan, di antara kami boleh menghidupkan kasih Tuhan, perintah Tuhan, dan kehendaknya Tuhan. 並且求主耶穌嘅幫我實要傳福音嘅使命。 Biarlah Tuhan kami memiliki amanat agung daripada Tuhan Yesus, yaitu memberitakan Injil. 讓我實將把更多嘅人帶嚟歸向你， Biarlah kami boleh membawa banyak orang datang percaya pada Tuhan. 使到我實生命裡面結出一個屬靈嘅果子。 Biarlah hidup kami boleh menghasilkan buah-buah rohani yang baik. 感謝主堂嘅禱告， Dengarkan doa kami ini. 就係將把我實團契交成嘅小眾， Dan sekali lagi menyerahkan persekutuan usia indah ke dalam tangan Tuhan. 求主恩上加恩，力上加力嘅祝福。 Ya Tuhan, demi anugerah Engkau memberkati kami. 我就將埋啲交配一交通嘅小眾， Kami pun menyerahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu. 所要做嘅僕人，也特別所要嘅執事們都能夠同心合意嚟獻望嘅福音。 Semua hamba-hamba Tuhan dan rekan-rekan semua bisa bersama-sama berjuang demi Injil-Mu. 是來鐵橋你所有嘅人呢，都能夠嚟相信耶穌基督。 Biarlah semua penduduk di jembatan besi ini boleh percaya pada Tuhan Yesus. 感謝主堂嘅禱告， Dengarkan doa kami, terima 再 kasih 次將 Tuhan. 把以下時間交託俾 Kami 你， menyerahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan 求 Tuhan. 主留下祝福俾我生 Biarlah 命。 Tuhan meninggalkan kasih setia Tuhan. 奉耶穌嘅名求， Dalam nama Yesus kami berdoa. 阿門。 Amin. 呀，感謝主，感謝。 Terima kasih.